October 7, 2023 khangruina kahau na Palestine le Israel kanai hai ri su na kamut kamai me azu pat na Palestine minun 71,000 dagai thai thai tumai tong nai thai 2025 tong record thai lai na hai kuma Israel minun tho thai rau thai kuma kandi mi gwai zaro pe gain ko vai minai tung su ba mi tuang thai su mai azu hai je mu je heng kai ba mi ta zaro pe gain ko vai tu lau jang lau khang ma ba mi ti hai or zip pi bam mak na ta lau pi bam mak na ren ra ba mi ta hau pe gain ko hai ningam mak pe jeng ko na US Egypt Qatar kanurina initiative la na ceasefire phongwang mang no ma khe tu pe jeng ko na 2025 January 19 ko ceasefire khangruina initiative suna phongwang the tikitu kadai suna kamoi kamai mai rinra choi mi hai Palestine minone tabui tun cho Gaza khau Gaza hai Palestine mi tun lam me ai ka to na Palestine sa began ko hai Hamas ta sa dong Hamas sa ba mai tabui cho to began ko hai Palestine minun rina kasya mi tung sibai nang gwai ti hai Hamas tu na kaw dong Hamas ta ba mai hai Palestine minun ta sa dong de Hamas ta ba mi hai organization akare kanyu hai ri mai ni sujut le militant ni sujute Hamas ta ba mi hai Palestine minun tare temita thairo Palestine sa mi to jati suna satina or Hamas to the militant group organization tuna satina re ri suna ba minun to thau so Hamas minun re kanyu ni Palestine minun de Hamas ta ba mi hai Palestine mi tong si bai jan ne or kanyu tong organization jan ne tikitu Gaza sa mi to Ramzan ta sa tong Palestine minun bam mi tong Ramzan ta Gaza tu na ka be khauthe battlefield suna ridai ta kai ba me kyo Trump le Qatar le Egypt US Qatar Egypt kanurina initiative suna 2025 ko phungpa lo mi tong ceasefire stage ka thup nai khang ta me ta nai na ni stage akhatot loi kan the hai ko ma stage kan nai ko hai ata hai January 14 2026 korina ka hau the tame tong nai the hai ko bijeng korina asai dawlan January 15 2026 ko wai Gaza Board of Peace sai Donald Trump rena ka hau lo kan the mai hai announce su the Gaza Board of Peace sam hi tabui khang zo tatiam khang zo tabui si na nai tin zo to mai lam hai next by next hakai bani de mai hai mai tong Board of Peace sam hi committee kom dong the mai hai February ko meeting ngai bani the tabui jeng korina kan ni kun padai ba mai tuang da mi tong leaders ta invite su kan the hai ko ma India Prime Minister Narendra Modi tangan hai invite su wei mi tong meeting ko gong lao wo to na invite gong mi tong Board of Peace summit to boi cho to me ta sarau pani de hai ko ma mi tong Board of Peace sai 2025 ko hai idea nai tang tong te to boi khang to boi gang ko wai 20-point peace plan sami hai US President Donald Trump rina te kom ta ka hau lo to hai to boi cho to boi gang ko wai Gaza ko hai conflict nai bam mai Gaza ko hai problem thai su mai pa bam mi te to boi thek ti the ko cho to me tong plan na si plan aju nai bo plan 29 na si mi 20 ko ti hai Board of Peace ni kazao tua hai ko bijeng rina mai tong Board of Peace sai ceasefire second phase ko tingkum akhat tang mi tang hai second phase ko sinthau ro kho bijeng rina January 15 ko tai hai announce su the February ko wai mi hai meeting bam puni the kuma leaders aju billionaires aju kandi kon padai ko sian sin the de me aju tani invite su we invite su me na ram ma kaniu ni mai tong board ko tha kazao pani tai hai ko ma technology ko ka mai rami tai leaders aju hai mi tong board ko ka jaw pune tu na sai board tu tai rong lai ko sa si mai committee kom dong the understand su ro pung te lom the committee ko mai akhare na chi ta mo kai ro ko mi tong board hai ta boi kong cho ta pe kan ko hai Gaza ko hai ri su kamot kamai saren diam su the tu ro jong no kong ma khe hai ko ma Gaza tong lam hai Palestine mi tong lam me na mi tong lam hai parawat the ataw hai pura bud na hai katham bai kai the hai ko ma jeng korina Gaza hai katum na tiring thoda mono ma ke Gaza hai katum na kai lao ka ge nai mi gwai hai ka siam ka than thoda no mang no ma ke ti bi jeng korina me tong Board of Peace nai tong e me hai ceasefire tong phase kan hai ko e phase akhatot loi kan de phase akhat tong lam to sa la ke phase kan nai ko tho Gaza hai chap chana reconstruct jo ka English ko sai tai rebuild su khang sami gitu kasiam han na Gaza tong lam hai normal su na ti gwang da khang ta mai tare
inju anjak mani phungwang rak khang tamai dare tigi thu problem to akhan dare samiku to problem sor pe kan ko wai metung board of peace ai Israel to nu magena ji Israel nu mage country gan sak to nu mage Norway ni nu mage atawai board of peace nai bam the Gaza ko ai inju anjak mai phungwang khang Gaza ko conflict the khang Gaza ko hai ka ge na mi kamut kamai ka me guai te ka siam ka ron thadai khang te mai tung plan nai bam me tigi thu atawai Israel le Palestine ka nai ri to loi mage hai da ka gan akhana kong ceasefire ka pa au dong de ceasefire tue tu te ri roi mage ma khana kang kamna thek du khang di he mai tung ri to loi mage conflict se loi mage ai kuma ceasefire ngan 2025 ka pa lo me ceasefire ngan hai Israel to lani mage ceasefire ka pa lo bam sin na ni kuma ri to Israel na marak tamai ka gwang kuma marak dak ri su de tu na sai ceasefire the tu na ka pa bam sini ceasefire phase 1 the 2 the 3 the bam sini Israel to haita lani mage accept su mage tu na sai kum te me to marak ko kuma ri kai bam de te me ta nai the kuma problem akadurina ta boy cho ta be kan ko hai kan di kun pada ya inchun ja mai phungwang khang ridai padat ma khang roina second world war tang hai organization dai me akhat nai na me tong organization jan roina UNO ta ba mai tini United Nation Organization mi roina kan di kun pada ya kamot kama me tong ri ra me tai aju si mita tipat ma khang roina ngek thwa khang thonai tungin achi hai ko mai tong organization nai dan na board of peace ko makasyam dai khang haite UNO ko fail su tina tha UNO rena ramgwai na jausin nu makha haite hai ko bejeng korina kani kun badai ko country gan sak to mai tung board of peace ta lani mong mai gan sak nai te hi jeng roina kuma mai tung board of peace rina su na mi tung pai na nai khoi ka jaw mi leaders gai me aju ga jaw the kan ni kun padai tung leaders non tikithu gai mi tho European mi tung country da US mi tung country ko kapi su mai dai mai hai sing mi non ta lawe tu na sai mi tung board ko hai kuma mi tung board ko hai meeting gang ka jaw ro wo tu na invite su mi hai aju hai country hai liksrok du gai hai invite su hai tu na sai India te China te Russia te Israel te France te Germany te Australia te Canada Egypt Turkey UAE Argentina Belarus Hungary hegwai haina na mai taban te ka jaw me ni dai mai Vietnam Morocco Israel Kazakhstan ka jawe hekuma country hai accepted su ko me tung country kan sai nai ti to kan sai to invite su bam sina accept su ro mang na ni accept su ro mang me tung country azu ni nai accept su ro me to tin na ti he gai da accept su mang ge akum ko to ba me ni azu nai di he mi tung board of peace hai Gaza Israel tung ceasefire second phase ko gwang tung ina mai hai sami ki thu mai rina sami ki thu Gaza hai government sin bam mai administration sin bam mi ti hai restore to the ko sami to kololung ti gwang lok da ko normal suna ti gwang da ko ai ko ma inchu inja mai phungwang lok ko hai na ma ki te bo chor bi kan ko wai 20 point peace plan sami hai Gaza ko hai ti tat kai ra ko tamai to ngai da 20 point peace plan sami to plan hai choi nai na hai te ai tau list next by next sakai ro puni enyo akadrina te bo chor bi kan ko wai ri roi tan bu tang hai ram ka goi na tigron thau dar ko Gaza sami lam mai hai na maki kadai so me to bo chor bi kan ko hai si bai nang gwai ti hai demilitarization su kang sami ki thu si bai nang gwai tamai sui ngam pani the si bai nang gwai ti hai si bai nang gwai ti hai civil ti su ro ngam pani the hai the sami ke ba ki thu Gaza ko hai si bai nai ni to mke sami ke ba ki thu Gaza ko bam mi tung si bai any si bai Hamas bam no Hamas me bam no we sami to Palestine ni me bam no we Israel mi tung si bai bam no we hai gwai ti hai Gaza ko rina lagan pani the te me tung idea ida te boy bam sini main objective to inchu an ja mai pungwang khang ri ti the khang kama main point rina te boy jo te bi gan ko hai Gaza ko hai kumoi kumai ke mi gwai ti hai su ka than tha da khang ti ka hwan tha da khang government sin bam mi ti hai kololong suna ti sin na khang hai kuma hospital bum no we public tung wat aju bum no we ka gwai na normal suna ti ka hwan tha da pani kumai ke me kai sam aju we ka siam tha da puni hai the hai kuma 20 point peace plan ta ba me te boy so to picking number 1 tho Gaza ko hai terror samena no ma khe ping da umai te mina no ma khe chap chana freedom suna bampuni te me number 1 number 2 rina Hamas rina government sin no ma ge
ha samito Palestine mai Muslim minung tuang sibai nun or organization ta sa ronge kanurina government sin no mage Gaza ka haide akadurina Gaza ko hai sibai lo no mage Israel mi bam no we Palestine mi tong sibai bam no we sibai sa mi lo no mage Gaza ko number 4 korina te boi chor pe gan ko wai special economic zone ti churu pani haide number 5 korina te boi chor pe gan ko hai Gaza ko hai force suna tat de khang force suna gwang du khang no mage kini gong ni gwang do bam ni bam kan du Palestine mi non gwai ta sa tong ni de heya kuma number 6 korina te boi chor pe gan ko hai technocratic Palestine committee sami khat nai puni tai mitung committee ruina government nai ka gan akhat to sin puni asan pau sing khang to thai mi ge mi temporary de to na sai number 7 korina te boi cho atawai board of peace te bam ti ai te board of peace ka siam thau puni mi hai Donald Trump rina chair shu puni hai te asai da ron January 15 ko Trump rina announce na country azu ta invite su committee ai may number 7 ko na 20 point plan to 20 point peace plan tuang therai na ta kai tungena number 7 ko nai tungena board of peace sai hei nai puni ta meta ni khano announce su te nai bam chang the te boi chot me asarok tang the ai ko ma khadre number 8 ko na international stabilization force sami hai Gaza ko lau puni hai te hai do kanu tung sibai na ma ke international tung sibai ite ko ma number 9 ko na ISF International Stabilization Force rina Palestine mi tong police force ti hai training ti puni hai te number 10 rina hostage sami to nimlau me azu ti ai khom lixnai long ko ai per puni kuma akadri na te bujor began number 11 ko rina life imprisonment hai 250 nai mi ti ai per puni hai na me akadri na te bujor began ko hai 1700 Gaza minon detains ro meti hai papat puni hai de kuma akadre na Gaza ko hai number 12 ko na Gaza ko hai help hai diugang puni ke na mi da jausi lo ni kuma number 13 the importance of me de to boi so de begin ko hai 13 hai Gaza hai Israel minon na occupation no mage samitu Israel minon na bam no mage Israel minon na la no mage mai tung Gaza tho te boi kang cho ko mai tai Palestine minon khang de hai de Palestine minon bam kan diwo Gaza tho to mai tare number 13 hai Israel mi kang tinu mage to mai tong point kuma number 20 phau nai ka gwain to sabam nang ke ge na hak mai tong to tham make ani thai rau tina geng hak mai tong pri na mage 20 ko sa ko se last so ni board of peace samirina ka ge na mi gwai hai implementation su kang ataw ai pakai ring so point hai ju number 1 ko na 19 phau pakai ring so ni hai gwai ti ai thau din han jau sin kang so mai tung point ti ai mai tung point 20 de jau sin na mai thu akra sa ka mai tai board of peace number 7 ko nai mai tri na ka ge nai mi gwai ta kai zo ta kai mang zo ta mai da jau sin puni ye hai the sai tung topic to khau rin loi the gai mai zu nai ba mai gai mai tung topic azu hai ti mek ka ba mai thoin ku the mai gwai na ta zo ro mai kang ta hai ka ma a kha saro ni UAE mi tuang president nai India ko hai Prime Minister Narendra Modi ta January 19 ko ariu kane mitong ariu mitong letter of intent jami hai sign suna kane tuna sai mi long ko ga hak mitong akhan hai kini kamai gong mi tubui kang so hai de khong thop ni ta kamai ariu mi hai tikidu UAE ko na India ba ta kang sam mai do khong snai di goi sam de tikidu meeting ba mi do khong thop na de tuna sai khong thop jin tang ma ge tuna sai hai ko ma kan hai dim gai ro mi hai letter of intent sign sunai mi long ko tu boi na cho ta pe ko hai India re UAE sabi ka ba sami to Dubai de sa tong de India re UAE or Dubai kan hai ka ge na mai defense ko bam no military ro ko bam no technology ko bam no ka ge na mi ti hai ani hoi partner su ko hai de ko ma khat kung liang me khan hai na si ga riang me UAE United Emirates Arabs ti hai or Dubai ti hai attack su e tu tai India ta attack su tu da cham the hai de India ta attack su tu dai UAE ta attack su tu da cham the hai de mai hai akhat to point kha akhan hai ka gwain to sa bam la ke mai tung topic lam samak pu jeng krina mai gwain ta thun ku the